الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الحبيب المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri 1446 Hijrah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan di tahun ini yang boleh jadi tidak didapati kesempatan itu bahkan oleh saudara-saudari kita yang beriman. Kita berhusnudzan mereka dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bekal baik amal salehnya, diringankan, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, sehingga sebelum Ramadan, di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, bahkan di akhir Ramadan, ada yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipandang boleh jadi masih memerlukan limpahan amal saleh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipandang masih harus mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi diri, menggugurkan dosa-dosa, memperbaiki dari segala khilaf dan salah dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sehingga kita mampu kembali kepada keadaan awal saat dilahirkan. Dilahirkan lisan tidak pernah berkata yang tak baik, dilahirkan mata tidak selera memandang yang tak baik, dilahirkan telinga tidak memiliki rasa mendengar yang tak baik, bahkan kaki oleh orang tua dilatih untuk melangkah pada yang baik-baik. Namun demikian saat tumbuh terkadang bergeser keadaan ini dari fitrah yang semestinya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka lingkungan membentuk keadaan kita berubah. Mata kadang memandang yang salah, telinga mendengar yang tak seharusnya didengar, lisan bertutur yang tidak semestinya dikatakan, sampai ujung kaki kita melangkah pada hal yang tidak diperkenankan. Maka diberikanlah kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam periode 1 tahun untuk mendapatkan satu keadaan yang sangat baik, dibuat desainnya oleh Allah, waktunya terbaik, keadaannya baik, saat orang-orang tidak gemar mengerjakan yang tak baik, terdorong mengumpulkan segala sifat-sifat baik, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Maka disitulah kita dilatih bagaimana memperbaiki diri ini sehingga kembali kepada keadaan fitrah. Yang diharapkan dosa-dosanya gugur. Ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Allah memberikan peluang supaya menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama berkehidupan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari
Disebutkan dengan sanad yang tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis ke-38 dari Nabi SAW, beliau menegaskan, man shama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dia menunaikan puasa dengan keyakinannya kepada Allah, dia ikhlas kerjakan untuk mengevaluasi dirinya, maka semua evaluasi itu dalam puasanya, dia berzikir, dia beristighfar, dia bertobat, memohon ampunan dosa, dia katakan malamnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau yang maha pemaaf, engkau yang penggugur dosa, penghapus kesalahan, engkau mencintai dengan sifat-sifat maaf, maka mohon maafkan aku, ampuni kesalahanku, hapuskan dosa-dosaku. Maka orang yang diberikan ampunan dosa, dihapuskan kesalahannya, di antara tandanya gugur dosa mata, mata tidak melihat yang salah lagi. Gugur dosa telinga, telinga tidak mendengar yang keliru lagi. Gugur dosa lisan, lisan tidak berkata yang kotor lagi. Sampai ke ujung kakinya. Maka dilahirkanlah ia pada keadaan baru, makan makanan yang baru, yang halal dan baik, kembali kepada fitrah awalnya ketika ia mulai dilahirkan, maka hari pertama itulah disebut dengan Idul Fitr. Kembali ke awal kita makan lagi. Makanan bukan makanan biasa, makanan yang lebih baik, yang dilatih cara makannya. Kapan kita menahan, kapan kita makan, bagaimana mengambilnya. Tidak ada orang puasa yang ingin buka dengan makanan haram. Tidak ada orang puasa yang ingin sahur dengan makanan yang bermasalah. Maka setelah selesai Ramadan, semua makanan kita halal, semua konsumsi kita thayyib. Pun demikian kembali kepada fitrah, keadaan saat kita dilahirkan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah lekatkan pada diri setiap kita manusia. Apa fitrah yang dimaksudkan? Aqim wajhaka lid-din. Maka hadapkan dirimu kepada ketentuan Allah hanifa, dengan benar, dengan lurus, dengan baik. Maka kembali lagi kita mengingat Allah, memperbaiki diri, mengembalikan pada keadaan yang semestinya. Itulah fitrah awal saat kita dilahirkan, tidak mengenal salah, tidak mengenal buruk, berjalan pada track yang benar. Dan itulah tujuan puasa yang sesungguhnya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La'allakum tattaqun. Kata tattaqun disebutkan sebanyak 19 kali dalam Al-Quran. Dari penyebutan tattaqun, la'allakum tattaqun disebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. 5 itulah yang pertama pelatihan ubudiyah. Yang kedua pelatihan mitsaq, memegang teguh janji dengan Allah. Yang ketiga komitmen meninggalkan perbuatan kriminal maksiat. Yang keempat komitmen menegakkan, menunaikan nilai-nilai syariat, beramal saleh. Dan yang kelima komitmen mengikuti petunjuk Allah di jalan yang lurus. Inilah yang disampaikan di dalam Al-Quran, dan 5 inilah yang menjadi standar evaluasi puasa kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun dibuka dengan kalimat ya ayyuhan nasu ubudu, ubudiyah. Maka dicek kembali setelah Ramadan, bagaimana ubudiyah kita yang dilatih selama Ramadan. Allah memberikan hidayah kepada kita menjadi orang takwa. Di antara implementasi takwanya, meningkat ibadahnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat puasa dibuka dengan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu. Petunjuk orang takwa dibuka dengan kata iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu ubudiyah. Wa yuqimunas shalah. Kita dilatih meningkatkan salat saat Ramadan. Bagaimana pasca Ramadan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita dilatih infak saat Ramadan, mengeluarkan zakat fitri di akhir Ramadan. Bagaimana pasca Ramadan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Saat Ramadan kita dilatih tilawah Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Walladzina min qablik. Dan kita belajar sirah, belajar halaqah.
Dan setelah itu wabil akhirati hum yuqinun. Kita mendekatkan diri kepada Allah, minta surga, minta akhirat, minta syafaat. Maka bagaimana itu pasca Ramadan? Maka ini ukuran yang pertama hadirin, pasca Ramadan, lihat ibadah kita, lihat salat kita, lihat tilawah Quran kita. Jangan sampai saat Ramadan itu bergema, pasca Ramadan itu hilang begitu saja. Kemudian yang kedua, mitsaq. Mitsaq disebutkan 23 kali dalam Al-Quran. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Mitsaq bisa dengan keluarga, mitsaq bisa dengan kerabat, mitsaq bisa dengan tetangga, mitsaq bisa dengan kerabat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-83, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka disebutkan di situ selain ibadah kita baik, pada orang tua baik, pada kerabat baik, pada adik baik, pada kakak baik, dengan tetangga rukun, dan mengatakan yang baik-baik. Bukankah itu yang dilatih dalam puasa? Bukankah itu yang diajarkan dalam puasa? As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Bukankah saat puasa kita dilatih jangan berkata kotor, berbuat baik pada yang lain dengan kebaikan yang utuh? Maka buktikan itu pasca Ramadan. Maka jika benar yang pertama, baik yang kedua, ditinggalkan maksiat yang ketiga, dikerjakan syariat yang keempat, yang kelima, inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka yang terakhir, konsisten jaga itu pada trek yang lurus, pada trek yang benar sampai kita wafat. Jaga ini. Inna hadza sirati mustaqima. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Ikuti ini. Sembah Allah, baik pada kedua orang tua, baik dalam keluarga, baik dalam hubungan sosial, hindarkan tindakan kriminal, dekatkan diri kita dengan syariat, konsisten jaga sampai dengan kita meninggal dunia. Fala tattabi'us subula. Jika ada yang menyimpang dari ini, tinggalkan. Ada pekerjaan yang tak disukai oleh Allah, tinggalkan. Pekerjaan yang meninggalkan sholat, jauhkan. Cari yang lebih baik. Ada pekerjaan yang menjauhkan dari Quran, cari alternatif yang lebih baik. Ada tindakan kriminal, jauhi dengan takwa. Hadir kesempatan-kesempatan berbuat baik, lakukan. Bila ini konsisten kita kerjakan dalam kehidupan dan wafat dalam keadaan demikian, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang berada dalam naungan hidayah Allah dan wafat dia dalam keadaan yang berbahagia sampai kembali kepada Allah dalam kebaikan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ahbab Allah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Min al-ma'lum anna ghayat as-siyam hiya tahqiq at-taqwa. Taqwa Rabbina jalla wa ala. وفي ذلك قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكرت كلمة تتقون في القرآن الكريم في 19 مرة، بما أن لفظ أو كلمة لعلكم تتقون ذكرت في القرآن الكريم في 5 مرات. وفي هذه ال5 تكون منهج للحياة. فتقال ربنا جل وعلا في الأولى فيما يتعلق بالعبودية، فمعنى لعلكم تتقون في تفسير الأول ما يتعلق بالأمور العبودية. فقال ربنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأثناء رمضان دربنا ربنا جل وعلا كيف نكثر العبادة وكيف نبني العلاقات مع رب العالمين، فنكثر في الصلوات ونكثر في الأذكار ونطبق العبادات فنكثر في العبادات
فننظر الآن بعد رمضان، عندما انتهينا رمضان، انتهينا من رمضان، أكملنا الصيام، فكيف يكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى في العبادة؟ هل نكثر الصلوات كما كنا في رمضان؟ هل نقرأ القرآن كما كنا في رمضان؟ فعندما هدانا الله سبحانه وتعالى في رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم، هدانا الله جل وعلا في رمضان بإكثار الصلوات، إكثار العبادات. فقال ربنا مفسرا لذلك في التتقون فيما يتعلق بالأمور العبودية، قال ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين هنا؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تدربنا بالصلوات، تدربنا بتقوية الإيمان، تدربنا بإكثار التلاوات القرآن عند رمضان، تدربنا بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحثا عن رضا الله سبحانه وتعالى في الآخرة على يقين. فكيف بعد رمضان؟ وكذلك قال ربنا جل وعلا في معنى لعلكم تتقون في المعنى الثاني، فهو ما يتعلق بالميثاق، الميثاق. فقال ربنا في ذلك في سورة البقرة من آية 63: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فما معنى الميثاق في القرآن الكريم؟ تكرر لفظ الميثاق في القرآن الكريم في 23 مرة. فنجد الميثاق فيما يتعلق بالأمور الأسرية، البر للوالدين، الإحسان للأب والأم، البر لذوي القربى واليتامى والمساكين، والقول بالحسن. فقال ذلك في القرآن الكريم من سورة البقرة من آية 83: قال ربنا وإذ أخذنا بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ففي رمضان نحاول أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لتحقيق معنى التقوى الثاني، نطبق الأمور الإنسانية والاجتماعية، نحاول أن نبار الوالدين، نحاول أن نبني العلاقات الطيبة مع الجيران، مع المجتمع حولنا، وكذلك نحاول أن نقول كل الخيرات بلساننا امتثالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فإذا نحن نحاول أن ندرب أنفسنا وأجسامنا من لساننا وأذننا وعينينا إلى رجلنا أيام رمضان، وكيف ذلك بعد رمضان؟ فهل عن التسوية؟ فبعد رمضان هل لساننا ينطق الخير؟ فهل بعد رمضان هل عينينا ينظران في الخير؟ فهل بعد رمضان هل أقدامنا تمشي على الخير؟ فكل ما يتعلق بتدريبنا وكل ما يتعلق بامتحاننا في رمضان فتحقيقها يكون نتيجتها بعد رمضان. فلذلك قال ربنا لعلكم تتقون. ففي اللغة العربية كما هو المعلوم لفظ لعلكم للدلالة على الترجي، بمعنى ليس كل واحد الذي شارك في رمضان صام في رمضان أن يتحصل على التقوى إلا بالجدية، إلا بالاجتهاد، إلا بالجد. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا ممن نجح في رمضان ويجعلنا من المتقين المؤمنين. Untuk itu kita bermohon pada Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang sukses dalam Ramadan di tahun ini. Karena hadirin, kata tattaqun itu diikat dengan la'allakum. La'allakum bermakna taraji, artinya tidak mungkin diraih takwa itu kecuali dengan kesungguhan dan keseriusan. Untuk itulah mari kita buktikan setelah Ramadan, kita yang termasuk berhasil, kita yang sungguh-sungguh, dan semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم قال ربنا جل وعلا مذكرا بنا جميعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولنا المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك تمام الرحمة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم يا الرحمن الرحيم إنا نسألك تمام رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك اغفر ذنوبنا يا رب العالمين وكفر سيئاتنا يا أرحم الراحمين يا الله kami bermohon kepadamu setelah tuntas kami mengerjakan Ramadan ini, maka dengan segenap kemuliaan yang melekat pada namamu, kebaikan yang melekat pada sifatmu, ya Rahman ya Rahim yang maha berkasih sayang, dengan kasih dan sayangmu mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah, hapuskan segala kesalahan kami ya Allah, la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Jangan jadikan satu pun hambamu baik di tempat ini atau dimanapun yang telah menyelesaikan Ramadan kecuali engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang mengalami kesulitan ya Allah mohon mudahkan jalan hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit ya Allah mohon sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah, jika ada yang terlilit utang piutang mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, bila ada hajat yang tersembunyi dari satu di antara jamaah ini walaupun tak terungkapkan selama baik untuk dunia dan akhiratnya, mohon kabulkan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa bi faraidika muaddin وللصلوات حافظين وللزكاة فاعلين وللصيام ناجحين ولما عندك طالبين وتحت لواء حبيبك الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائلين. Ya Allah, mohon sempurnakan keimanan kami, jadikan dengan itu kami senang menunaikan salat, kami gemar mengeluarkan zakat, kami gemar dengan Al-Quran, kami senang menunaikan puasa, dan kumpulkan kami di akhirat kelak dalam naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nashtaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nashtaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La tahrimna liqa yaumil qiyamati ya Allah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tahrimna syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ni'matal liqa ma'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi jannatika wa fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam narahu fil manam wala fil waqi ya Allah. Ya Rabb, la tudayyi' lana al-fursa ya arhamar rahim, la tahrimna bi liqa'i wajhi ya arhamar rahim. Maka jangan hilangkan kesempatan kami hanya sekedar untuk menatap Rasulullah di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalimat fi lisanina wa fi akhir hayatina ya Allah kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jadikan setelah hari ini hidup kami berubah menjadi lebih baik. Lebih baik ya Allah dalam pandanganmu. Dan bila pun kami mesti wafat, kapanpun itu, mohon jadikan kalimat penutup di lisan kami kalimat tauhid. Mampukan lisan kami untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mampukan kami ya Allah dalam sakaratul maut kami. Dan mohon ya Allah, hadirkan jawaban dari sisimu dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat kembali kepada Rabbmu, aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku.
wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam golongan hambaku yang baik, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ja'alna minan najihin waj'alna minal faizin waj'alna minal mu'minin al-muttaqin al-muhsinin bima tuhibbu wa tardah ya arhamar rahimin. Alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ihfadz biladana Indonesia wa saira biladil muslimin ya arhamar rahimin wa syaqiqana Masr al-aziza ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga negeri kami tercinta Indonesia serta seluruh negeri-negeri muslimin khususnya di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, tanamkan rasa cinta untuk menjaga negeri ini dalam kebaikan. Berikan hidayah pada para pemimpinnya yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Berikan hidayah kepada para ulama'nya untuk ikhlas dalam berdakwah ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadz ya Allah ru'asa'ana wahdihim ila siratikal mustaqim liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Nuhibbuhum ya Allah ya Rabb, nuhibbuhum ya arhamar rahimin, nuhibbuhum ya rabbal alamin. Fahdihim ila siratikal mustaqim liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Wahdi ulama'ana wa alif baina qulubihim waj'alhum du'atul mukhlasin lihusul ala ridaka ya arhamar rahimin. Wahid sufufana wajannibna minat tafruqati ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwatana fi Gaza. Allahumma ighfir dhunubana. Allahumma ighfir dhunubana wa'fu anna an dha'fina fi nusrati ikhwanina ya Allah khasatan fi Filistin. Ya Allah, berikan anugerah sempurna pertolongan-Mu pada saudara-saudari kami di Palestina. Ya Allah, berikan pertolongan pada saudara-saudari kami di Gaza. Ya Allah, maafkan, ampuni kami ya arhamar rahimin karena kelemahan kami yang tak mampu menolong saudara-saudara kami di Gaza. Kami hanya mampu berdoa, mengalirkan air mata, memohon kepadamu ya rabbal alamin. Satukan umat Islam di dalam kebaikan ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ni'matas shalah fi Masjidil Aqsa qabla wafatina ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya arhamar rahimin waghfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma afu anna ya Allah an dha'fina fi nusratil Aqsa. Allahumma khaffif lana hisabana yawmal qiyamati an dha'fina fi nusrati ikhwanina fi kulli makanil mubtalin wa khasatan fi Filistin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma amartana bil ibadati fa'amilna. Allahumma amartana bid du'a fada'aunak. Allahumma amartana bis salah fasalahnak. Allahumma amartana bis siyam fasumna laka ya arhamar rahimin. Amartana bid du'a fada'aunak wa wa'adtana bil ijabati فاستجب يا الله فاستجب دعانا يا أرحم الراحمين ولا تضيع دموعنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك هذا المسجد يا الله وبارك هذا المعهد يا رب العالمين تماما مباركة كما باركت كل الأماكن في العالم أجمع يا أرحم الراحمين. اللهم بارك مشايخنا ونخص بالذكر يا الله مشايخ الأشرح الذين أشرفوا فينا وفي برامجنا الرمضانية من الأزهر الشريف من دار الإفتاء المصرية وفي كل مكان المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.